So, good evening everyone. So, my part is all about virtue ethics and other tradition. Um, Confucius emphasized two virtues, Jin or Rin and Jin means humanities, human-heartedness, and compassion. Li means property, manners, or culture. Jin or Rin means being kind, compassionate, and caring toward others. Li means having a good manners, respect, and proper behavior in society. This teaches us that a good person show kindness and know how to act properly. Next, Hinduism emphasizes the five basic moral virtues: non-violence, truthfulness, honesty, and classity, freedom from greed. It also emphasizes mental virtues, calmness, self-control, self-settledness, and forbearance, faith, and complete concentration, hunger for spiritualized liberation, 2008. Um, adunay moral o mental virtues. Moral virtues dili dili manakit or non-violence, magpamatiod anon pagkamatunod anon o paglikay sa kahakog. Mental virtues kalma or self-control, pasensya, pagtuo ug pag-focus. Nagpasabot kini nga dili lang sa buhat makita ang kaayo kundi apil usab sa panghunahuna ug sa pagbati. Next, Buddhism also has intellectual and moral virtues. From the Eightfold Path are the intellectual virtues or right understanding and right mindfulness, and the moral virtues or right speech, right action, and right livelihood. Buddhism, ang virtues makita sa Eighth Path, sakto nga pagsabot o mindfulness o hustong panghunahuna. Sakto nga sinultihan, buhat o panginabuhi. Pasabot ani ang pagkamaayo nga tawo kinahanglan sakto ang hunahuna ug sakto pod ang mga buhat. Jesus Christ spread the virtues of love, mercy, and compassion, hunger for justice, patience, kindness, gentleness, self-control. St. Thomas Aquinas taught the theological virtues faith, hope, and love. Christian tradition teaches four cardinal moral virtues, namely prudence, justice, temperance, and fortitude. Ginatudloan ni Jesus Christ ang mga tawo nga mahimo mapinanggaon, maluluyon, magwanta, pamailubon, buutan, malumo, o makontrolar ang mga kaugaling gusto usab niya nga maningkamot kita para sa hustisya. Si St. Thomas Aquinas nagtudlo sa tulo ka theological virtues o mga batasan nga mga kalabutan sa Dios, pagtuo or faith,
paglaom, hope, o gugma, love. Sa Kristyanismo aduna usay upat ka cardinal virtues o mga batasan nga base sa maayong pamatasan: pagka mabinantayon, prudence, hustisya, justice, pagpugong sa kaugalingon, temperance o kaisog, fortitude. St. Thomas, being an intellect philosopher, integrated into his own philosophy anything that is good, conceived by his predecessors like Aristotle, but he enriched their thought with his own insight or learning and attainment of the highest good, which is happiness, includes its devotion, bonum, and diffusivum is goodness. Goodness necessarily diffuse itself. A person were to diffuse itself in a right action, goodness, and share itself like light that shine before all men. St. Tomas ang kinaisip pilosopo. Siya usa ka pilosopo nga nagkuha og maayong idea gikan sa mga nauna pa niya sama ni Aristotle, pero ginadungagan niya kini sa iyang kaugalingong pagsabot og kaalam. Ginatudloan niya nga ang labing dako nga kaayuhan mao ang kalipay or happiness, o ang kaayuhan natural nga makaylap o mapaambit sa uban. Ang linyang bonum diffusivum is napasabot nga ang kaayuhan kay makaylap sama sa suga nga hayag para sa tanan. Ang maayong batasan sa tawo makita pinaagi sa iyang maayong buhat o paambit kini sa uban. One more point regarding various potential for man which, when actualized, become virtues, is Hans Georg Gadamer's reinterpretation as Aristotle's definition of man as a homologous speaking animal. In other words, in the light Aristotle's wisdom, the virtue of being man is being a speaking animal, meaning his attachment of meaningful, refined, and civilized language. Gathered language is vice, beautiful meaning, and fine language is virtue. One who has a virtue of refined language speak rightfully. Ang tao isip homologous o mananap nga makasulti. Gisaysay ni Hans Georg Gadamer ang idea ni Aristotle nga ang tao gitawag nga homologous o mananap nga makasulti. Dili lang kay makasulti ang tao, pero ang iyang kaalam makita sa paagi sa iyang pagsulti. Ang maayong batasan virtue mao ang paggamit og pinulungang matahom, adunay pinulungan ay adunay kahulugan og matinahuron. Ang daotan o bastos nga pinulungan gitawag og vice o daotan nga batasan.
Ang tawo nga adunay maayong batasan sa pagsulti sa sangkong paagi iyang paghayag. The virtue person did not inherit her virtues, neither were these virtues simply passed on to him. Automatically, his being a person of virtue, a product of deliberate, consistent, continuous choose and practice of living the virtue of virtues. Ang mga batasan dili natawo o panunod lang. Ang pagkamaayo, pagka-bertuso, dili nato napanunod gikan sa mga ginikanan og dili usab kini maabot nato nga wala ta nagbuhat bisan unsa. Aron mahimong tawo nga adunay maayong batasan, kinahanglan kini gikan sa tinuyo makanunayong pagpadayon nga pagpili og pagbansay sa atong kaugalingon. Sa laktod, ang pagkamaayo sa ang kinabuhi nga practice o gipabilin kunuhay.